अस्सलाम वालेकुम जी। चिल्ड्रन एड के भाइयों का तमाम का बड़ा मशकूर हूँ कि उन लोगों ने इस फलाही काम में मुझे अपने साथ रखा। और आज कुछ दिन से ग्रुप के अंदर जो डिस्कशन हो रही थी, उस डिस्कशन के लिए ज़ाहिर बात है कि उन सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए काफ़ी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। और माशाल्लाह जिस तरह हम चंद दिनों के अंदर और बल्कि एक महीने डेढ़ महीने के अंदर हम माशाल्लाह जिस तरह ग्रो कर गए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है हम सब पे कि हम इंशाल्लाह अल्लाह हमसे और भी बड़े काम ले लेगा। बड़ा मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ इसके अंदर। उसके अंदर ये कि जैसे हम लोग फलाही काम कर रहे हैं, लोगों को उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस को बेहतर करने के लिए काम में लगे हुए हैं। किसी के घर पे राशन जा रहा है, बच्चों को पढ़ाना है, किसी को हमने वो फिशिंग रॉड वाला कॉन्सेप्ट है, किसी को फिशिंग रॉड लेके देना है, हमने फ़िश नहीं देनी है। तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो मैं समझता हूँ समहाउ उसको पैरेलल हमने साथ खड़ा करना है। वो चीज़ जो थी वो ये थी कि उम्मत की तरबियत। और मुफ्ती साहब से जुड़े हुए एक माशाल्लाह अरसा हो गया जो कि सीरा इंस्टीट्यूट को रन कर रहे हैं। एक रिसर्च सेंटर है प्रॉपर, जहाँ पे माशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनसे एक बड़े कम अरसे में बहुत बड़ा काम ले लिया अल्लाह ने। तो मेरी ये खुशबख्ती है कि मुफ्ती साहब के साथ जुड़ के बहुत कुछ लर्न भी किया। उस सिलसिले में मैंने मतलब मुफ्ती साहब और इनके इदारे को जैसे अपने प्लेटफॉर्म पे चिल्ड्रन एड के ऊपर भी इंट्रोड्यूस किया, तो उस सिलसिले में मेरा दिल ये था कि क्यों ना हम तरबियत और उम्मा की तरबियत और जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनकी तालीम और तरबियत और उनको फाइनेंशियली हम किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं, उन प्रोजेक्ट्स में जिन प्रोजेक्ट्स पे ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनमें चिल्ड्रन एड और सीरा इंस्टीट्यूट मिल के हम लोग कोलैबोरेशन करके किस तरह से हम चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं। तो उस सिलसिले के अंदर मैं आया मुफ्ती साहब के पास के आज मतलब कुछ सवाल, जैसे सलीम भाई ने क्वेश्चन किया कि सीरा का ऑब्जेक्टिव क्या है, सीरा को फंडिंग कैसे होती है और सीरा ये फंडिंग को कैसे यूज़ करता है। तो ये सारे सवालों के साथ साथ इनके जवाब तो मुफ्ती साहब देंगे, लेकिन माशाल्लाह मुफ्ती साहब जिस तरह से उम्मत के लिए और ये मुख्तलिफ कामों के अंदर ये लगे हुए हैं, माशाल्लाह जिस तरह किताबें मुफ्ती साहब ने पब्लिश करवाई हैं और जिस तरह माशाल्लाह मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मुख्तलिफ कंट्रीज में मुफ्ती साहब जाते हैं और सीरत की बात करते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इनके बयान होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ द राइट पर्सन कि जिनको ये सारी चीज़ें हमें इनके साथ जोड़ के हम इंशाल्लाह हम एक बेहतर काम कर सकते हैं। तो क्योंकि सहरी होने वाली है, तो ओवर टू मुफ्ती साहब तक कि वो जल्दी इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दें। थैंक यू जज़ाकुमुल्लाह खैर। सलीम भाई बहुत शुक्रिया, सोहेब भाई बहुत शुक्रिया, चिल्ड्रन एड के तमाम भाइयों का बहुत शुक्रिया। मुख्तसरन ये है कि पहले तालीमी प्रोजेक्ट को, बल्कि मैं एक और चीज़ चिल्ड्रन एड के हवाले से कर लूँ कि सोहेब भाई माशाल्लाह और वहाँ से सलीम भाई और उनकी मुकम्मल टीम यहाँ पाकिस्तान में जो फलाही काम कर रहे हैं, अगर मैं यूँ कहूँ कि ऑफिशली तमाम मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह ये पूछ के करते हैं। मुझे ये बड़ी खुशी है कि अंधाधुंध फेंकते नहीं हैं। ज़कात का मसला है, सदका फ़ितर का मसला है और उनकी जो अजनास का मसला है, उनकी इज़्ज़त के साथ देने के मसाइल हैं। यूँ करें कि मेरी ये सआदत चिल्ड्रन एड की के हवाले से कि वो यूँ समझ लें कि शरिया एडवाइज़र जो उनकी डिपार्टमेंट होता है हर इदारे का, वो जो सीरा इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर उनके लिए है, और ये हमारी खुशी एक बात। दूसरा ये है कि सीरत तय्यबा का काम हुआ, किताबें छपी, रिसर्च हुआ, सर्च हुआ, फैली, वो क्या हुआ लाइब्रेरी टू लाइब्रेरी, वो क्या हुआ बुक टू बुक। लेकिन अल्लाह ने हमें तौफीक दी, अल्लाह का फ़ज़ल कि सीरत तय्यबा को पढ़ने पढ़ाने के लिए अवामुन्नास में मेहनत करना। उसके लिए एक किताब सीरत कोर्स के नाम से, और उसकी ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, जोग्राफ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट, LMS सिस्टम, मतलब एक पूरा जो है एक मीडिया टीम के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह उसकी हेल्प की जाती है। पाकिस्तान के काफ़ी सारे शहरों में और दुनिया के ममालिक में लाखों लोग इससे फ़ायदा ले चुके हैं। उसके साथ साथ बच्चों की तरबियत, ख़वातीन की तरबियत और छोटे छोटे कोर्सेज़ 12 से फिर तकरीबन 12 तो बुक्स हैं और 20 के करीब कोर्सेज़ हैं जो तालीम और तरबियत के हैं। रबीउल अव्वल में एक बहुत अच्छा माहौल मिलता है। आप देख रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक में सारी रात तर्जुमा और तफसीर का और इस तरह के चलते रहते हैं। एक और पहलू से मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ, हमारा जो डिपार्टमेंट, जैसे मैंने पहले सलीम भाई में सवाल किया, उस पर स्कूल के हवाले से हमारा एक जो है ना वो सिस्टम चलता है। उसमें बुनियादी तौर पर हमने अपने पूरे स्टाफ को, तकरीबन हमारी कोई 5 के करीब ब्रांचेस, 30 के करीब स्टाफ मुकम्मल जो है वो काम करता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें यह है कि फ़ीस की कमी की वजह से या फ़ीस ना होने की वजह से कोई बच्चा भी वापस नहीं किया जाता। स्कॉलरशिप फार्म बनता है, हम उसको जो है वो ज़कात फार्म या ऐसा कोई लफ्ज़ भी नहीं देते ताकि इज़्ज़त नफ्स भी उसकी ख़राब ना हो। फिर उसमें आप तफसील स्कॉलरशिप फार्म में देख लेंगे
کہ اب زکوٰۃ سے ہیلپ لینا چاہتے ہیں یا وداؤٹ زکوٰۃ لینا چاہتے ہیں، تو اس کا مکمل جو ہے وہ آڈٹ جو اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی چیزیں بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اور مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سیرت طیبہ کی جو زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھیلانے کے اعتبار سے ہے، تعلیم کی سنتوں کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، بڑوں کی تعلیم کی سنت کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، اور کیا ہے کہ فلاحی کاموں کو بھی سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی طرح جو سیرہ کی ہیلپ کے لیے چیز آتی ہے الحمدللہ اس کو بھی سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ اس میں کیا اتنی باریکی بھی کہ جو کوئی ادارے کے نام پر کوئی شخصی کوئی گفٹ آتا ہے تو وہ شخصی گفٹ بھی ادارے پہ لگتا ہے، کیوں کہ ادارہ اگر نہ بناتے تو یہ شخصی گفٹ نہیں آنا تھا، تو شخصی گفٹ بھی یہ سیرہ کا ہی ہے۔ اس کی برکات ہم نے اتنی دیکھی کہ الحمدللہ 66 شہروں میں ہمارا کام ہوا، اور جو ختم نبوت کورس ہے وہ 1 سال میں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم پہ 9 ایڈیشن، مطلب یوں سمجھ لیں تقریباً 25 سے 30 ہزار بکس چھپی انہوں نے چھپوائی الحمدللہ۔ وہ ہمیں بلائیں اور ہمیں جو ہے وہ ہمارے اخراجات اور اس کو وہ لیں تو پھر ہم آئیں گے، اس قسم کا نہیں ہے، بلکہ ہم ان کو کہتے ہیں آپ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ آپ نے ہمیں سیرت طیبہ کے حوالے سے خدمت کا موقع دیا۔ ایسے ہی چلڈرن ایڈ کو بھی بات تمہاری الحمدللہ ہو چکی ہے، ان کو بھی یہی دعوت ہے کہ وہ دنیا کے کسی ملک میں، کسی شہر میں، کسی پہلو سے آن لائن آن سائٹ ہمارے ادارے کی تعلیمی، روحانی، تربیتی، سیرہ کی، عوام الناس کی تربیت کی جتنی سروسز ہیں فی سبیل اللہ لے سکتے ہیں۔ اسٹاف ٹریننگ ہے وہ بھی لے سکتے ہیں، بکس ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں، طباعت ہے وہ بھی لے سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں لے کے یہ ہمارے اوپر احسان کریں گے، ان کا شکریہ ہوگا۔ کیا ہے؟ ان اجری الا علی اللہ، کہ ہم تو اس کا معاوضہ اللہ سے لینا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار لینا چاہتا ہیں۔ ایک پورشن ہوا یہ۔ اب چلتے ہیں آپ کو دوسری طرف، میں آپ کو ادارے کا دوسرا رخ دکھاتا ہوں۔ دوسرا سٹیپ ہے وہ سکلز کے حوالے سے ہے، ہنر مند امت کو بنانا۔ اس کے لیے سیرہ ڈیولپمنٹ پروگرام، سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام، جس کو آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ والا ایریا ہمارا ہے، جس میں نوجوانوں کو جو ہے وہ جو ان کے ہنر ہیں وہ سکھائے جاتے ہیں، جس میں یہ ہے کہ ان کو ڈیزائننگ سکھائی جاتی ہے، ویب ڈیولپنگ سکھائی جاتی ہے، اس میں موبائل اپلیکیشن اور ان کی جو اصطلاحات ہوتی ہے اس میں ڈپارٹمنٹ ہیں، ان کے ہیڈ ہیں، اور مکمل الحمدللہ جو ہے وہ ایک ٹیم ہے جس کے اوپر کام کر رہی۔ اور اسی طرح ہی خواتین کے لیے سلائی مشینیں، اور ان کو سلائی مشینوں کی یہ جو ہنر مندی کے سکلز ہیں یہ بھی الحمدللہ سیرہ کے ڈپارٹمنٹ سے پہلے ہی جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ ہاں ظاہر ہے کہ اس میں سکلز والے اس میں فرنٹ پہ اگر سیرہ ہے تو چلڈرن ایڈ کی ہمارے ساتھ بیک کے اوپر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہوئے ہمارے ان پروجیکٹس میں ان کی جو ہے نا کافی ہیلپ ہے، جس کی وجہ سے الحمدللہ ہم اس کو چلا پا رہے ہیں۔ اب آپ کو اس کا ایک ادارے کا تیسرا رخ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ادارے کی جو ایک تیسرا رخ ہے وہ تعلیم و تربیت کا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ الحمدللہ وللہ الحمد جو ہمارے بچے حفظ القرآن پڑھتے ہیں ان کو ہم دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، اسکول ان کو پڑھاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو حفظ القرآن بچے کرتے ہیں ان کے معیار، ان کی ادائیگی کو اتنا الحمدللہ بہترین کیا گیا ہے۔ اب ویب سائٹ پہ بھی ایک ایک بچے کا علیحدہ طور پر سن کے دیکھ رہے ہیں، تجوید ان کو نورانی قاعدے میں کروا دی جاتی ہے، عربک لینگویج سے ان کو فہم قرآن اور ترجمہ قرآن بھی کروایا جاتا ہے۔ ساتھ میں جس چیز پر ایک دلی تمنا بھی تھی اور چاہت بھی تھی اللہ نے پوری کی کہ سنت زندگی ہے، بچے آئیں اسمبلی میں سب کو رات کی سنتیں، جاتے ہوئے پھر رات کی سنتیں، یعنی تعلیم کی سنتیں لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے الحمدللہ۔ اب رمضان المبارک ہے، آپ لائیو پیج پہ آپ جا کے سن سکتے ہیں، سارے بچے جس کے جتنے پارے ہوئے وہ رمضان المبارک میں نوافل میں سنا کے اپنے پاروں کو پختہ کرتے ہیں۔ ایک پوری ٹیم ان کی تربیت کے لیے الحمدللہ ہمہ وقت مہیا ہوتی ہے اور ان کو وہ سکھاتی ہے۔ For contact and donation, website www.seera.com. Address 645D People's Colony No. 1, Faisalabad. Contact for mails 0311 772 111. Contact for females 0311 776 111.